교재를 가지고 이제 진행을 하겠습니다. Entonces ahora vamos a compartir con el material. 오늘 처음 온 분들은 어쩔 수가 없고요. Con las personas que han venido hoy por primera vez, lamentablemente no podemos regresar a lo anterior, 예, 6번째 6과를 시작하겠습니다. pero vamos a empezar con la lección número 6. 그럼 앞에 부분은 처음 오신 분은 앞에 부분은 어떡하냐? Y entonces, ¿cómo hacemos con lo anterior? 저는 잘 모릅니다. No estoy muy seguro. 다 녹화되어 있는데 알아서 구하시길 바라고요. Entonces ya está grabado, así que luego podrán conseguir los videos. 생각이 있으면 다 얻게 될 것입니다. Y entonces si verdaderamente lo quieren, entonces ya podrán conseguirlo. 자, 6번째 6과 시작하겠습니다. Vamos a empezar con la parte 6, 인간의 실상입니다. el estado del hombre. 순서를 제가 한번 보시면요. Y si ustedes ven el orden, 제1가가 성경의 핵심이었습니다. vemos que lo primero era lo que es el núcleo de la Biblia. 성경이 말하고 있는 게 뭐냐? ¿Y qué es lo que nos habla la Biblia? 그걸 설명했어요. Explicamos esto. 그 설명해놓고 하나씩 좀 이제 이렇게 깊이 있게 설명을 하고 있는 겁니다. Y después de explicar qué es el núcleo de la Biblia, nosotros estamos explicando ahora con profundidad cada una de las cosas. 원래 인간이 어떻다? Cómo es el hombre original 사단, 죄, 하나님 단절된 거. y cómo es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그 결과로 인간이 어떻게 됐냐? Y como resultado, cómo está el hombre ahora. 이게 지금 할 내용입니다. Esto es el contenido que vamos a compartir ahora. 자, 인간이 가지고 있는 근본 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental que tiene el hombre? 성경은 세 가지로 이야기하고 있습니다. La Biblia nos dice que son tres, 사단, 죄, 하나님 떠남. que es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 창세기 3장에 보니까 사단이 등장합니다. Si vemos en Génesis 3, aparece Satanás, 뱀이 등장하죠. aparece la serpiente. 그 뱀은 계시록 12장에 보니까 사단입니다. Y podemos ver en Apocalipsis 12 que esta serpiente es Satanás. 사단이 언약을 희미하게 만들어서 죄를 짓고 그래서 하나님을 떠났습니다. Y vemos que Satanás nubla el pacto para que el hombre pierda el pacto y así peque. 인간이 하나님을 떠남으로 원래 하나님의 형상, 하나님의 자녀였는데 이제 마귀 자녀가 됐죠. Y el hombre originalmente era verdaderamente hijo de Dios, imagen de Dios, pero ahora se volvió hijo del diablo. 로마서 3장 23절로 보니까 죄인이 되었고 Entonces podemos ver también en Romanos 3:23 que se volvió pecador. 창세기 6장 3절에 보니까 하나님의 영이 떠나니까 육체만 남았습니다. Y vemos nosotros en Génesis 3:6 que se va el Espíritu de Dios y solamente queda la carne. 그러면 그렇게 하나님을 떠난 인간이 이 땅에 어떤 모습으로 살아가느냐? Entonces las personas que están separadas de Dios, ¿de qué forma viven en esta tierra? 그게 인간의 실상입니다. Este es el estado del hombre. 영적으로 죽었어요. Están muertos espiritualmente. 창세기 2장 17절 보니까 정령 죽는다 그랬거든요. Vemos Génesis 2:17 que nos dice ciertamente morirás. 선악과를 먹는 날에 정령 죽는다 그랬습니다. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. 그래서 선악과를 따먹고 영적으로 죽은 거죠. Y ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y entonces murieron espiritualmente. 에베소 2장 1절에 허물과자로 죽었다 이렇게 설명되어 있어요. En Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영적으로 죽었다는 의미를 어떻게 설명하면 좋겠습니까? ¿Qué significa el morir espiritualmente? ¿Cómo lo explicamos? 여기 목사님이 좋은 이렇게 휴대폰을 들고 있어요. Digamos, el pastor tiene un aparato muy bueno en sus manos 기능이 많겠죠. y tiene muchas funciones este aparato. 다른 사람들 알 수 없을 기능들이 많습니다. Y aunque muchos no sepan, tiene muchas funciones muy buenas. 아무리 기능이 많아도 전원이 공급되지 않으면 아무 소용이 없어요. Pero sin importar qué tan buenas sean las funciones que tenga este aparato, si no se le provee electricidad a esto, no sirve. 인간이 하나님의 형상인데 El hombre es imagen de Dios. 하나님을 떠나니까 아무 소용이 없는 죽은 존재가 된 거예요. Pero al estar separado de Dios es un ser inútil, un ser muerto. 하나님을 모르는 영적으로 죽어 있는 존재가 됐다. 이 Es un ser espiritual muerto por no conocer a Dios. 그 죽은 존재가 어떤 모습입니까? Y este ser muerto, ¿de qué forma está ahora? 요한복음 8장 44절에 보니까 마귀의 자녀라고 설명했어요. Podemos ver en Juan 8:44 que nos dice que somos hijos del diablo. 예수님께서 직접 하신 말씀입니다. Esto es lo que dijo Jesús. 하나님을 알지 못하는 자 마귀의 자녀다. Entonces son personas que no conocen a Dios, son personas que son hijos de su padre el diablo. 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다. En primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 아직 제 문제 해결받지 못한 자 마귀에게 속해 있어요. Aquellos que no han tenido solución a su pecado aún están en el diablo. 그 내용을 설명하고 있습니다. Esto es lo que nos explica aquí. 흑암의 근세 아래 묶여 있죠. Y estamos atados a las fuerzas de las tinieblas. 그렇게 인생이 어두운 겁니다. Y por eso tenemos oscuridad en la vida. 공부 잘한 거하고 관계없이 인생이 어두워요. Y sin importar que también hayamos estudiado, estamos en tinieblas. 불신자들은 왜 어두운지 모릅니다. Y los incrédulos no saben por qué están así. 흑암의 근세 아래 있기 때문에 어두워요. Es que están bajo las fuerzas de las tinieblas que están en oscuridad. 인생이 막 어두운 거예요. Y la vida en sí está oscura. 왜 어둡죠? ¿Y por qué?
흑암의 권세 아래 있어. Porque está bajo las fuerzas de las tinieblas. 그리고 로마서 8장 2절에 보니까 죄와 사망의 법 아래 있다 이렇게 돼 있어요. Romanos 8:2 nos dice que estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. 그리고 죄와 사망의 법 아래 있어요. Entonces estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. 이게 사단에게 딱 잡혀 있다는 이야기죠. Significa que estamos totalmente presos, atrapados por Satanás. 그걸 한국에서는 운명에 잡혔다 이렇게 설명해요. En Corea se explica que eso es estar atado al destino. 그 어느 정도 심하냐면 ¿Y hasta qué punto es esto grave? 이사 가는데 날짜를 잡고요. Que las personas cuando se mudan tienen que tener un día de fortuna. 결혼하는데 자기 마음대로 날짜 못 잡고 Y las, 물어보고 갑니다. y las personas cuando se casan no se casan en la fecha que quieren, sino ellos tienen que preguntar a un adivino. 나라마다 막 그런 게 있겠죠. Claro que en cada país habrán prácticas así. 그게 죄와 사망의 법 아래 있는 거예요. Eso es estar bajo la ley del pecado y de la muerte. 절대 못 벗어납니다. Que no se pueden desatar de esto. 두려워서 못 벗어요. Porque tienen miedo, no se pueden desatar. 한국에 고속도로를 이렇게 닦는데요. Digamos, en Corea hay una autopista. 닦아야 되는 길 한중앙에 엄청 큰 나무가 있는 겁니다. Y entonces en esta autopista hay un árbol gigante. 너무 오래됐어요. Y ya pasó mucho tiempo. 사람들이 그걸 섬겨요. Y las personas sirven a este árbol. 한국에 어떤 사람들이 Algunas personas en Corea 신이 있다고 믿는 거예요. piensan que ese árbol tiene un Dios. 근데 하필 거기 고속도로가 나요. Pero esto está en la autopista. 양쪽으로 다 닦았는데 나무만 뻗어 있는 거예요. Y entonces de ambos lados sigue vigente la autopista, pero solo este árbol está ahí. 나무를 치우야 고속도로가 되는데 나무가 서 있는 거예요. Y 이렇게. se debería de quitar este árbol para que la autopista fluya bien, pero está este árbol. 우리도 배버리면 될 건데 O podrían cortarse, 겁이 나서 못 빼요. pero no lo cortan porque tienen miedo. 큰 재앙 맞는다고 생각하는 거예요. Porque puede venir una gran calamidad sobre ellos. 그 얼마만큼 큰 문제가 되면 신문에 났더라니까요. Y es un problema tan grande que hasta apareció en la prensa. 큰일 납니다, 그 사람들은. Y para estas personas es algo grave. 죄와 사망의 법 아래 딱 묶였어요. Están atados bajo la ley del pecado y de la muerte. 자유가 없고 안식이 없어요. No tienen libertad, no tienen descanso. 딱 묶여 산다니까요. Están viviendo de una forma atados. 그 영혼에 계속 고통과 어려움이 와요. Y viene el dolor al alma constantemente y dificultades. 시편 88편 3절 보니까 재난이 가득하다 이렇게 설명되어 En el 있어요. Salmo 88:3 nos dice que nuestra alma está hastiada de males. 알 수도 없는 어려움들이 계속 오는데 어디서 온지도 모르고 Y entonces tenemos dificultades que vienen a nosotros, pero no sabemos de dónde vienen. 어떻게 해결해야 될 줄도 몰라요. Y no sabemos cómo resolverlos. 이게 하나님 못 만난 자의 삶입니다. Esta es la vida de alguien que no se ha podido encontrar con Dios. 이 답을 교회가 딱 가지고 있어야 되는데 Y la iglesia tiene que tener la respuesta a esto. 대부분의 교회가 이 답이 희미하거든요. Pero para la mayoría de las iglesias esto es algo que es nublado. 겨우 하는 게 같이 기도하자, Y entonces apenas las personas dicen, oremos juntos. 성경 공부하자, O hagamos un estudio bíblico. 안 되는 거예요. Pero no resulta por esto. 문제가 어디서 왔으며 ¿De dónde viene el problema? 어떻게 ¿Y 해결할지 cómo se resuelve el problema? 도와줄 수 있는 유일한 곳이 교회인데 El único lugar en donde se puede ayudar a todas estas personas es la iglesia. 그런 답을 가지지 못한 교회가 너무 많습니다. Pero hay muchas iglesias que no tienen la respuesta a esto. 여러분들이 정확한 답을 얻을 수 있기를 바라고 Espero que ustedes tengan la respuesta precisa 멕시코 살린 은혜가 있기를 y que 바랍니다. tengan la gracia de poder salvar a México con esto. 그 하나님 떠난 사람 어떻게 사냐? Entonces las personas separadas de Dios, ¿cómo viven? 모든 축복의 근원이신 하나님과 단절됐죠. Están divididos de la fuente de toda bendición que es Dios. 그러니까 그들의 삶은 어떻게 했습니까? ¿Y por eso cómo estará su vida? 에베소 2장 2절, 히브리서 2장 15절 보니까 마귀의 종로로 타는 삶을 사는 거예요. Y nosotros vemos en Hebreos 2:15 y en Efesios 2:2 que viven esclavos del diablo. 마귀의 종로로 타는 삶이 뭡니까? ¿Y cuál es una vida que vive bajo servidumbre del diablo? 원래 인간은 하나님과 함께 해야 되죠. El hombre original tiene que estar junto con Dios, ¿verdad? 그게 창조 원리입니다. Este es el principio de la creación. 그래서 인간은 원래 하나님이 필요합니다. Entonces el hombre necesita a Dios originalmente, 생명의 근원 대신 하나님이 떠났어요. pero se ha alejado de la fuente de vida que es Dios. 옛날에 하나님이 다 공급해 주셨는데 Anteriormente Dios proveía todo 그래서 아무 문제가 y 없었는데 por eso no tenía ningún problema. 이제 내가 알아서 살아야 돼요. Pero ahora yo tengo que vivir por mi cuenta. 그렇죠. 하나님이 주신 은혜가 없으니까 내가 알아서 살아야 돼요. Y debido a que Dios ya no está dando esta gracia, entonces yo tengo que vivir por mi cuenta. 그래서 육신적으로 만들어진 그런 문화 풍속이 전부 다 세상 기준입니다. Y por eso la verdad es que la cultura y todas esas corrientes que el hombre se crea físicamente, todas estas son los estándares de la carne. 모든 종로로 다룰 수 있도록 만들어 놓은 거예요. Y todo esto está hecho para la servidumbre. 아까 설명을 했어요. Y entonces lo explicamos anteriormente, ¿verdad? 좋은 대학 가면 행복할 수 있다. Entonces uno piensa, si voy a una buena universidad puedo ser feliz. 그게 세상 기준이에요.
es un estándar del mundo. 여자는 이뻐야 된다. O las mujeres, yo tengo que ser hermosa, 그게 세상 기준이에요. es un estándar del mundo. 남자는 잘생겨야 된다. O los hombres tienen que ser apuestos, 키가 커야 된다. o tienen que ser altos. 저는 거기에 비하면 완전히 작죠. Bueno, yo no Otto. soy mucho. 그러면 달렉된 거야. Y entonces si uno es como yo, entonces ya está fuera de todo. 한국도 난립니다. En Corea esto es un gran relajo. 키 크는 약 Y entonces tienen medicinas para crecer en estatura. 난리예요. Entonces hay muchos de estos. 엄청난 돈을 들여서 키 크려고. Y entonces dan mucho dinero para intentar crecer con estatura. 키가 필요합니까? 하나님 필요한 거예요. ¿Necesitan la estatura o a Dios? 이게 여러분도 그렇게 말하지만 세상 사람은 안 Y 그렇다니까요. ustedes lo dicen así, pero las personas del mundo no lo creen así. 성공하면 돼. Entonces para ellos el éxito es lo importante. 좋은 대학 가면 돼. Y ir a una buena universidad. 저 남자하고 살면 돼. O vivir con esta persona. 저거 하면 될 거야. O hacer esto. 이런 것이 세상 기준이에요. Este es el estándar que tiene el mundo. 이런 세상 기준을 누가 만들었느냐? ¿Y quién creó estos estándares del mundo? 사단이 만들어 놓은 거예요. Satanás los crea. 우리가 만든 게 아니고 No nosotros, 사단이 만들어 놨어요. sino Satanás los 우리는 그걸 crea. 따라가는 거예요. Y nosotros seguimos estos estándares. 그래서 복음이 없으면 예수 믿고도 그렇게 따라가는 삶을 살아요. Por eso si no conocemos el Evangelio, entonces incluso cuando seguimos a Jesús, lo seguimos de esta forma. 자, 그럼 자기가 원하는 조건이 갖춰졌다 칩시다. Y por eso digamos que llegamos a tener los requisitos que nosotros habíamos pedido. 뭐 키가 컸거나 좋은 대학을 갔거나 Digamos que crecimos de altura o vamos a una buena universidad. 돈을 많이 벌었거나 아니면 성공을 했거나 O ganamos mucho dinero o somos exitosos. 자기가 소망하는 걸 했다 칩시다. O digamos que llegamos a alcanzar nuestra esperanza. 그럼 행복하나요? Pero ¿será que somos felices? 아니라니까요. No es así. 이상하죠? Qué raro, ¿verdad? 안 행복해요. No somos felices. 흑암, 혼동, 공허 안에 있어요. Estamos dentro de tinieblas, desorden y vacío. 성공했는데 흑암 안에 있는 거예요. Y a pesar de que hemos tenido éxito, estamos en tinieblas. 남들 볼 때는 부러워해요. Y las demás personas nos pueden tener envidia. 근데 흑암이에요. Pero estamos en tinieblas. 캄캄해. Y estamos en oscuridad. 그 어디로 가야 될지 Y 모르겠어요. no sabemos a dónde ir ya. 성공했는데 또 뭐 하지? Y a pesar de que tenemos éxito, ¿y ahora qué hago? 돈 많이 벌었는데 언제 어디로 가지? Y tengo mucho dinero, pero ¿ahora dónde voy? 그래서 목표를 이제 또 합니다. Y por eso es que llegan a otro objetivo. 열심히 해서 딱 그까지 간 거예요. Y entonces se esfuerzan mucho y llegan a ese otro objetivo. 뭐가 오죠? Pero ¿qué es lo que viene? 그건 뭐가 와요? El vacío. 그게 하나님 떠난 자의 모습이에요. Así son las personas que están separadas de Dios. 흑암, 혼동, 공허. Están en tinieblas, desorden y vacío. 하나님 떠난 자의 삶입니다. Y es la vida de aquel alejado de Dios. 일평생 종로로 탄다 그랬어요. Toda la vida viven bajo servidumbre 그리고 우상 숭배하고 y cometen idolatría. 여기도 우상이 많이 있을 거 아닙니까? Aquí en México también hay muchos ídolos. 전 세계 다 있어요. En todo el mundo los hay. 보이는 거 섬기고. Y sirven lo que ellos ven con los ojos. 근데 진짜 문제한 건 진짜 중요한 것은 보이지 않는 거 섬기는 거예요. Pero lo importante es que ellos sirven a algo que no se ve con los ojos. 예수를 그리스도로 믿지 않는데 예수를 믿어요. Y entonces ellos no creen en Jesús como el Cristo, pero dicen creer en Jesús. 그럼 예수를 왜 믿을까요? ¿Pero por qué creen en Jesús? 자기 육신적인 걸 채우려고. Para poder llenar y suplir sus necesidades físicas. 불신자가 우상을 숭배합니다. Entonces los no creyentes dan el culto a estos ídolos. 이 우상이 좋아서 섬기나요? ¿Pero es porque les gusta mucho el ídolo? 아니라니까요. No es por eso. 이 우상을 통해서 내 문제를 해결하려고 하는 거예요. Porque a través de este ídolo quieren resolver su propio problema. 질병을 치유하거나 Quieren sanar su enfermedad. 문제를 해결하려고 하는 Quieren 거죠. solucionar su problema. 그럼 교회 와서 Y entonces vienen a la iglesia 질병을 치유하고 문제 해결하려고 예수 이름을 믿는 거예요. y creen en Jesús para resolver sus problemas y también para ser sanos. 똑같죠? Es lo mismo. 이게 우상 숭배입니다. Esto es idolatría. 그러니까 교회 안에서 예수 이름으로 우상을 숭배하는 거예요. Y en el nombre de Jesús en la iglesia se comete idolatría. 참 하나님을 만나야 되는데 Y verdaderamente se tendrían que encontrar con Dios. 못 만나가지고 교회 안에서 예수 이름으로 우상을 숭배한다니까. Pero no se encuentran con Él y en la iglesia están en el nombre de Jesús cometiendo idolatría. 그러니까 에베소 2장 3절 본질상 진노의 자녀라. Y por eso en Efesios 2:3 nos dice que por naturaleza somos hijos de ira. 예수 열심히 믿고 교회 열심히 다녔는데 망한 거예요. Y entonces nos esforzamos en creer en Jesús y en ir a la iglesia y luego terminamos caídos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 우상 숭배. Por la idolatría. 본인은 몰라. Y uno mismo no lo sabe. 사람들이 그럽니다. Y estas personas dicen, 예수 믿어도 안 되네? entonces no tengo que creer en Jesús. 그 예수가 우상이라니까요. Entonces, pero verdaderamente, y ellos dicen, no se les soluciona, no creo en Jesús, pero este Jesús que creían era un ídolo. 성경 그렇게 설명되어 있지 않습니다. La Biblia no nos lo explica de esta forma, 인생의 문제가 뭔지를 깊이 알아야 되고요. sino que debemos de saber cuál es el problema de la vida verdaderamente. 예수 믿을 이유가 인생의 문제 때문인데 Porque la razón por la que tenemos que creer en Jesús es por el problema de la vida. 문제를 모르는데 예수를 믿어요. Pero no conocemos el problema y creemos en Jesús. 이해되죠? Lo entendemos, ¿verdad? 문제가 뭔지를
몰라. y no sabemos cuál es el problema, 근데 예수를 믿어요. pero creemos en Jesús. 이 성경에서 말하는 복음이 맞을까요? ¿Será verdaderamente el evangelio que nos habla la Biblia? 아니라니까. No es. 전 세계가 그렇게 살아요. Todo el mundo vive de esta forma. 그 예수 이름으로 열심히 기도하는데 Y entonces oramos diligentemente en el nombre de Jesús, 성경에서 말하는 예수가 아닌 거예요. pero no es el Jesús del que nos habla la Biblia. 그게 우상숭배입니다. Esto es idolatría. 그러니 예수 50년 믿고 멸망받는 거예요. Y entonces ellos creen en Jesús, pero al final de cuentas terminan destruidos. 죽으면서 왜 멸망받는지도 몰라요. Y al morir no saben por qué ellos fueron destruidos. 여러분 지금 이렇게 집회를 하고 있는 게 아닙니다. No estamos en una simple conferencia en este momento. 은혜 받는 것도 좋아요. Es bueno recibir gracia, 진짜 답을 얻어야 돼요. pero tenemos que tener la verdadera respuesta. 일평생 사람을 살릴 수 있는 답을 얻어야 돼요. Tenemos que recibir la respuesta que puede salvar toda la vida a las personas. 전도를 해보신 분은 알지 Las 않습니까? personas que han evangelizado saben 예수 믿으라는 이야기를 합니다. que uno dice cree en Jesús, 예수를 왜 믿어야 되는지를 설명 안 해요. pero no explican por qué uno tiene que creer en Jesús. 그렇죠. 예수 믿으라 그래요, 자꾸. Entonces uno dice cree en Jesús. 저도 그랬고 많은 사람들이 그렇게 전도합니다. Yo era así y muchas personas evangelizan así. 왜 예수를 믿어야 되는지를 설명 안 해요. Y no explicamos por qué hay que creer en Jesús. 그래서 성경에서 예수를 그리스도로 믿어야 된다는 걸 설명 안 한다니까요. Y entonces no explicamos a través de la Biblia por qué tenemos que creer en Jesús. 사도행전 5장 42절 Si vemos en Hechos 5:42. 사도계 성도들과 지도자들이 어떻게 살았는지를 머리 생각해 보세요. Entonces pensemos en nuestra cabeza cómo vivían los líderes y los miembros de la iglesia primitiva, 집에 있든지 성전에 있든지 ya sea por los templos o por las casas. 날마다 Todos los días 예수는 그리스도라 hablaban que Jesús es el Cristo 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. y no cesaban de enseñar y también predicar esto. 그들의 삶입니다. Era la vida de ellos. 공기는 나가서 전도를 안 해도 됩니다. Y entonces estaba bien si ellos no salían a evangelizar, 이 가슴에 깊이 답이 있으면 porque si uno tiene la respuesta profundamente en el corazón, 사람들에게 말하게 돼 있어요. entonces uno empieza a hablar con las personas. 오늘 하나님이 영생 주시고 작정되지 않았는데 Y entonces digamos esa persona no está decidida para la vida eterna hoy, 자꾸 교회 가자 그러고 pero yo le sigo insistiendo, vamos a la iglesia. 예수 믿자 그러면 안 된다니까요. Y yo le sigo insistiendo, cree en Jesús y no resulta. 하나님이 준비된 사람이 있어요. Pero hay personas que Dios ha preparado. 작정된 사람이 Hay 있다니까요. personas preparadas para esto. 그 사람에게 정확한 예수 믿을 이유를 설명해야 이 구원받을 건데 Y entonces debemos de explicarles a ellos la razón precisa por la cual deben de creer en Jesús para que ellos sean salvos. 한국엔 한 10,000명을 전도한 여자분이 한 분 있어요. Hay una mujer que ha evangelizado a 10,000 personas en Corea 전도를 엄청 많이 했어요. y ha evangelizado muchísimo. 대한민국 기독교인들이 거의 다 알아요. Y entonces es una persona que casi todos los cristianos en Corea conocen. 교회가 한 2만 명 모이는데 10,000명을 혼자 전도했어요. Y entonces en esa iglesia se reúnen 20,000 personas y 10,000 de estas personas las ha evangelizado esta persona. 전국을 얼마나 간증을 하고 다니는지 Y ella va por todo el país dando su testimonio. 제가 가봤습니다. Y yo fui a escucharla 어떻게 전도하는지 한번 보고 싶어서 가봤어요. y quería ver cómo ella evangelizaba. 전도가 근데 저는 그거 듣고 아 나는 힘들겠다 이런 생각이 들어요. Y al escuchar lo que ella hacía, yo pensé, para mí será algo difícil. 독하게 해. Porque lo hace de una forma muy intensa. 월요일 아침부터 토요일 저녁까지 그 지역의 모든 아파트를 다 뒤져요. Y entonces, digamos, en una región, desde el lunes en la mañana hasta el sábado en la noche, toca todos los apartamentos de una región. 협박도 하고 Hasta los amenaza 꼬시기도 하고 y hasta los convence. 별거 다 해서 어쨌든 교회를 데려오는 거예요. Y hace de todo para traerlos a la iglesia. 근데 한번 교회 한번 따라와 준 거예요. 하도 괴롭히니까. Y entonces las personas están tan afligidas por esta persona que van a la iglesia. 아파트 전도로 가가지고 교회를 안 오면 계속 오는 거예요. Y si esta persona no va a la iglesia, entonces esta persona sigue viniendo. 어느 정도 오냐면 깡패를 보내가지고 이 사람을 여자로 좀 팼는데도 또 오는 거예요. ¿Hasta qué punto es que una persona había contratado a mafiosos para golpear a esta mujer y ella seguía viniendo? 복음의 열정은 이해합니다. Entonces sí, entiendo que tiene pasión por el evangelio. 사실 그런 중심이야죠. Y la verdad es que tenemos que tener un corazón así, 영혼 살리는 거 아닙니까? pero estamos salvando almas. 그냥 그런 중심이야지. Pero claro, tenemos que tener esa pasión. 얼마나 괴롭혔는지 Pero ella molestaba tanto a las personas 너무 힘들어서 안 따라와 준 거예요. que las personas les costaba tanto que la seguían a la iglesia. 요 따라와 준 사람이 꽤 돼 이제 이렇게. Y entonces había un montón de personas que ahora la habían seguido. 한두 번 따라왔는데 이제 못 가겠어. Y entonces había seguido una o dos veces, pero no podía seguir yendo. 그러니까 안 왔다. Y entonces si estas personas no iban a la iglesia, 그 전에 교회 안 왔다. y si esta semana no iban a la iglesia ellos, 난리가 나요. entonces era un gran relajo, 찾아옵니다. porque ella venía a buscarlos.
그래서 들어버서 교회를 계속 가주는 거예요. Y entonces porque no querían hacer eso, entonces es que ellos seguían yendo a la iglesia. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto es? 이 여자분이 아파트를 딱 들어가면 Que esta mujer entraba al apartamento. 경비원이 방송을 해요. Y entonces la persona que estaba en la garita hasta daba el anuncio en todos los apartamentos. 그분 오셨으니까 어제 교회 안 가신 분 피하세요. Entonces vino esta persona, las personas que no fueron a la iglesia esta semana, por favor, escóndanse. 어제 교회 안 나온 분 체크했다가 다 찾아가거든요. Y entonces se revisaba quién había venido a la iglesia o no, y iba a buscar a cada persona. 아, 정말로 예수를 믿어야 되겠구나. 이래서 간 게 아니고, Y no porque ella verdaderamente piensa, ellos tienen que creer en Jesús, 하루에도 10번, 30번 오니까, sino que porque ella viene 10, 30 veces al día. 둘 중에 하나를 해야 되는 거예요. Entonces es una de dos. 교회를 가든지, O tiene que ir a la iglesia, 이사를 가든지. o tiene que mudarse. 이사 갈 환경이 안 되는 사람은 교회로 와야 Y 돼. las personas que no se pueden mudar tendrían que ir a la iglesia. 근데 일이 있어 교회를 못 가, 주일날 교회를 못 간 거, 이번 주에. Y entonces, digamos, si no podía ir a esta semana, el domingo a la iglesia, 이 여자분이 체크를 딱 했다가, y entonces ella tiene su lista y revisa. 월요일부터 딱 가릅니다, 이제. Y entonces empieza a ir desde el lunes. 아파트 입구로 딱 들어가니까, Y entonces al entrar al apartamento, 경비원이 딱 보고 있다 방송을 해줘요. entonces el guardia de la garita entonces se queda y entonces anuncia esto a todas las casas. 그분 오셨는데 혹시 어제 교회 못 가신 분 빨리 피하세요. 이렇게. Entonces llegó esta persona, los que no hayan ido a la iglesia, entonces por favor, escóndanse. 그게 전도입니까? ¿Será esto el evangelismo de verdad? 사람 많이 모은 건 좋아요. Es que, claro, podría ser bueno reunir a gente. 참 그렇게 온 사람이 진짜 예수 믿냐고요. Pero las personas que llegaron a la iglesia de esta forma verdaderamente creen en Jesús. 그럼 그게 진짜 교회입니까 또? ¿Es una verdadera iglesia esto? 많이 모아야 되는 겁니까? ¿Será que es necesario reunir a una gran cantidad de personas? 뭔가를 바르게 해야 됩니다. No, tenemos que hacerlo de forma correcta. 예수 믿을 이유를 잘 몰라. Y si ellos no saben por qué tienen que creer en Jesús, 근데 예수를 믿어요. pero creen en Jesús, 구원받은 게 아니거든요. no es que sean salvos. 하나님 자녀가 아니에요. No son hijos de Dios. 근데 교회에서 뭐라고 가르친지 압니까? Pero ¿qué les enseña la iglesia? 니 하나님 자녀라는 거예요. Tú eres hijo de Dios. 구원의 확신을 가져. Tienes que tener seguridad en tu salvación. 넌 구원받았어. Tú eres salvo. 넌 구원받았다니까. Y tú eres salvo. 할렐루야. 할렐루야. 이렇게 심는 거예요. Y entonces lo plantan así. 본인이 죽을 때까지 Y entonces hasta la muerte de esta persona. 구원받아도 착각하면 교회를 다니는 거예요. Y entonces se equivoca pensando que uno es salvo y va a la iglesia. 그게 성도입니까? 어디? Pero ¿será un verdadero creyente esto? 이게 문제 와보세요. Y entonces cuando viene un problema 어려움 와보세요. y viene una dificultad, 흔들흔들합니다. y entonces empieza a temblar 그래 교회 떠나버려요. y se va de la iglesia. 그게 교회 떠난 겁니까 또? Entonces será, y cuando se va a la iglesia, 원래 안 믿은 사람이에요. originalmente era una persona que no 안, creía de esta 이제 안 forma. 믿었다가 원래대로 돌아가는 거지. Sí, era una persona que no creía y regresa a su estado original. 교회 떠난 게 아니라니까. No es que se ha ido de la iglesia. 우리가 뭘 대단하게 못한다 할지라도 Y entonces, aunque no podamos hacer las cosas muy bien, 복음이 뭔지 알아야 되고 debemos de saber qué es el evangelio. 예수를 왜 믿는지 알아야 되고 Y debemos de saber por qué debemos de creer en Jesús. 사람들에게 답 줄 수 있어야 합니다. Y debemos de ser capaces de dar la respuesta a las personas. 대단한 걸 못한다 할지라도 Y entonces, aunque digamos no seamos muy capaces, 사람들이 이렇게 지금 어려움 당하고 있는데 las personas están en todas esas dificultades. 에베소 2장 3절에 보니까 하나님의 진노가 임할 수밖에 없는 상태가 있어요. En Efesios 2:3 estamos en un estado en donde inevitablemente cae la ira de Dios. 그 이런 사람들의 생각과 마음 상태는 어떨까요? ¿Y cuál es el estado del corazón y la mente de estas personas? 창세기 6장 5절에 보니까 마음으로 생각하는 모든 생각이 항상 악하다. En Génesis 6:5 nos dice que los pensamientos del corazón son de continuo solamente el mal. 그럴 수밖에 없죠. No puede ser más que de esta forma. 여러분들 경험이 있을 겁니다. Y ustedes habrán experimentado algo así. 마음과 생각이 늘 악해요. Que siempre el pensamiento del corazón y el pensamiento siempre es el mal. 로마서 8장에 보니까 육신의 생각이 가득합니다. En Romanos 8 nosotros vemos que el pensamiento de la carne es verdaderamente nos llena. 이 육신의 생각은 하나님과 원수된 거예요. Y 근데 ese pensamiento de la carne nos hace ser enemigos de Dios. 에레미야 17장 9절에 보니까 거짓되고 부패된 마음. Y en Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es más perverso y engañoso que todas las cosas. 이게 하나님 떠나면서 왔다니까요. Y todo esto viene de que estamos separados de Dios. 제가 아는 분이 한 분 Una 있습니다. persona que yo conozco 이 주먹을 갔을 때 이게 쉽게 말하면 이게 사람들 때리며 주먹질하면서 인생을 살았어요. es una persona que vivía por la ley del puño, es decir, vivía peneándole a las personas. 너무너무 인생이 힘든 거예요. Y entonces le costaba mucho su vida 할 수 있는 건 없고 y no podía hacer nada. 성질은 더럽고 Y él era una persona de mal carácter, 이게 주먹을 쓸 줄 아니까 pero lo que sabía usar eran sus puños. 중학교 때부터 이 주먹질하고 산 거예요. Entonces desde su secundaria vivía golpeando a las personas. 어느 날 생각이 들었어요. Y un día se puso a pensar, 내가 이런
이렇게 살면 안 되겠다. No debo de vivir así. 이렇게 나쁜 짓 하면서 살면 안 No debo 되겠다. de vivir así de mal. 좀 착하게 살아야지. Debo de vivir bondadosamente. 이제 교회로 온 거예요. Y vino a la iglesia. 근데 교회로 와서 정말로 예수가 그리스도 되심을 알고 믿으면 인생이 바뀔 것인데 Y si verdaderamente la iglesia hubiese creído que Jesús es el Cristo, entonces hubiese cambiado su vida. 신분이 바뀌면 될 건데 Y entonces hubiese cambiado su estado. 이분이 그런 교회를 안 간 거예요. Pero él no fue a una iglesia así. 좀 착하게 살아라. Entonces una iglesia que le decía, vive bondadosamente 그 은사 받아라. y recibe dones. 이런 교회를 갔어요. Fue una iglesia que le decía esto. 그래서 평생 주먹질 하다가 이제 좀 착하게 살아보는 겁니다. Y entonces toda su vida él había vivido a puñetazos, pero ahora vivía una vida que quería reformarse. 속은 부글부글 끓고 생각은 악하고 막 난리 났는데 착하게 사는 거예요. Y entonces dentro de él estaba en ira y estaba siempre iracundo y sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, pero quería vivir bien. 꾹꾹 참고 사는 거예요. Y entonces se aguantaba siempre para las cosas. 이제 나도 예수 믿으니 착해야지. Sí, ahora yo creo en Jesús, ahora yo tengo que ser benevolente. 그래서 이게 몇 년을 버틴 거예요. Y entonces siempre se aguantaba de sus pensamientos. 조금 더 착하게 살기 위해서 주일학교 교사도 하고 Y entonces intentó ser maestro de escuela dominical para vivir un poco mejor. 수련회도 가고 Y fue a los retiros. 봉사도 하고 Y servía en la iglesia. 속은 좀 부글부글 끓고 있는데 Y dentro de él estaba hirviendo de ira. 착하게 사는 거예요. Pero él vivía benevolentemente. 이분은 고백입니다. Y él confesaba. 더 이상 못 참아서 폭발해 버렸대요. Entonces ya no podía aguantar más y explotó un día. 옛날보다 훨씬 악해져 버렸어요. Y entonces era incluso peor que antes. 자기가 생각해도 옛날보다 훨씬 악해졌대. Entonces que él mismo pensara, él se volvió peor que antes. 왜 그 사람 안 변할까요? Pero ¿por qué será que esta persona no cambió? 교회 와서 예수 믿고 Porque él vino a la iglesia, creó en Jesús 교사도 하고 y él fue maestro de escuela dominical. 수련회 안 빠지고 가고 Y él no faltaba a los retiros. 주일날은 한 번도 교회 빠진 적이 없는데 Nunca había faltado los domingos. 인생이 왜 그럴까요? Pero porque su vida estaba así. 운명이 바뀐 게 아닙니다. Claramente no había cambiado. 하나님의 자녀가 된 게 No 아니에요. es que se había vuelto hijo de Dios. 그냥 착하게 살려고 노력한 거지. Simplemente se esforzó para vivir de una manera bondadosa. 나중에 훨씬 더 악해져 버렸어. Y luego se volvió peor que antes. 그래서 뭐 오만 짓을 다 하고 Y entonces empezaba a hacer de todo. 하나님이 한번 강하게 치고 나서 진짜 예수를 믿게 됐죠. Y después de que Dios lo azotó una vez, verdaderamente creyó en Jesús como se debe. 그런 사람 많다니까 교회 안에요. Pero hay muchas personas así en la iglesia, 착하게 살기 위해서 교회 오고 que verdaderamente vienen a la iglesia para vivir de forma bondadosa. 착한 게 문제가 아니고 Pero el problema no es el ser bondadoso o no. 왜 인생에 이런 문제가 왔냐는 거예요. Pero ¿por qué viene este problema a la vida? 아, 요거 때문에. Es por esto. 그럼 요걸 해결해 줘야 되는데 이 드러난 문제만 해결하려고 Y 합니다. entonces si es por el problema fundamental, se debe resolver el problema fundamental, pero nos enfocamos en el problema que se muestra, el externo. 그래서 안 되는 겁니다. Y por eso no resultan las cosas. 그렇죠. 거짓되고 부패된 마음. Y entonces el corazón que verdaderamente está sucio. 그래서 사람을 더럽게 하는 것이 마음에서 나옵니다. Lo que ensucia a las personas sale del corazón. 마태복음 15장 19절 20절 보니까 마음에서 나오는 모든 것이 악하다. En Mateo 15, del 19 al 20, dice que todo lo que sale del hombre es algo malo. 요한복음 13장 2절에 보니까 생각과 마음 문제가 올 수밖에 없는 이유를 설명합니다. En Juan 13, 2 nos explica la razón por la que inevitablemente vienen los problemas del pensamiento y el corazón. 이 무슨 내용이죠? ¿Qué es esto lo que nos dice? 가른 유다의 마음에다가 사단이 생각을 넣었다 이렇게 돼 있어요. Aquí nos dice que Satanás metió este pensamiento en el corazón de Judas Iscariote. 예수님이 팔 생각을 사단이 넣었다 이렇게 돼 있어요. Y entonces el pensamiento de vender a Jesús, Satanás lo había metido dentro de él. 사단이 생각을 집어넣는다는 거예요. Entonces Satanás mete pensamientos dentro de las personas. 사단이 생각을 집어넣는다니까요. Entonces Satanás pone estos pensamientos. 그렇게 잡히는 거죠. Y por eso estamos presos. 그러니 그 결과 마음에 참된 평안, 안식이 없을 수가 Como 없어요. resultado no hay paz y descanso verdadero en el corazón. 그래서 마태복음 11장 28절은 불신자 보고 한 말이 아닙니다. Y por eso Mateo 11, 28 no se trata simplemente del no creyente. 예수님 보고 한 소리예요. 예수님께서 하신 말씀이에요. Es algo que dijo Jesús. 이는 종교인들에게 하는 소리입니다. Lo dijo a los religiosos. 인생의 진짜 문제를 모르고 Las personas que no saben cuál es el problema de la vida. 인생의 답을 모른 채 Y las personas que no tienen la respuesta de la vida. 교회를 잘 다니고 있는 거예요. Y si están así y a pesar de esto siguen viniendo a la iglesia. 얼마나 힘이 들겠어요. Verdaderamente es algo cansado. 신앙생활 힘들어요. Es difícil vivir la vida de fe así. 신앙생활 고생이라. Y es un dolor vivir la vida de fe así. 그래서 예수님이 하신 말씀이에요. Pero por eso Jesús dijo, 수고하고 무거운 짐진 자들아. todos los que estáis trabajados y cargados. 진짜 하나님
못 만났는데 그걸 행위를 해야 돼. Entonces, verdaderamente yo creo en Dios y yo quiero actuar. 얼마나 힘이 들겠어요. Pero verdaderamente me cuesta mucho. 답을 줘야 Hay 된다니까요. que darle la respuesta a estas 이 사람이 personas. 제대로 살 수 있도록 답을 줘야 돼. Hay que darle la respuesta para que ellos puedan vivir de forma correcta. 예를 이렇게 들어보겠습니다. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo así. 여기 이쁜 여자가 있어요. Digamos, hay una mujer hermosa, 근데 내가 싫어하는 여자라. pero es una mujer que a mí no me agrada, 근데 사랑해야 돼. pero la tengo que amar. 그럼 사랑해집니까? Y entonces la tengo que amar, la tengo que amar, la tengo que amar. ¿Será que la voy a amar algún día así? 안 되는 거예요. No resulta. 교회 와서 하나님 사랑하고 이게 하고 싶은데 안 되는 거예요. Y entonces vengo a la iglesia y yo quiero amar a Dios, pero no resulta. 근데 행위를 한단 말이지. Y entonces uno empieza a actuar con obras. 그러니까 신앙생활 모든 것들이 힘들 수밖에. Y entonces todas estas obras son muy difíciles para las personas. 사랑하지 않는 사랑하는 사람처럼 살라고 하니까 너무 힘든 거예요. Y entonces a una persona que yo no amo me dicen que la tengo que amar, entonces es muy difícil. 그럼 반대 생각해 보세요. Pero pensemos en lo opuesto, 반대로 de la forma opuesta. 진짜 사랑하는 여자가 있다. Que verdaderamente hay una persona que yo amo. 그럼 안 시켜도 알아서 다 합니다 이렇게. Entonces, aunque no me digan nada, yo empiezo a hacer las obras. 뭐 시킬 게 없어요. No, nadie me tiene que ordenar nada. 당연히 정말로 복음을 알고 하나님 사랑하면 Si verdaderamente conocemos el Evangelio y con esto empezamos a amar a Dios. 주일날 교회 와라. Entonces, ven a la iglesia los 뭐 domingos 기도하고 찬양해라. o ora y tienes que alabar. 다 쓸데없는 소리입니다. Todo eso es algo que no sirve. 정말로 복음 사랑하고 복음을 알고 하나님 사랑하면 당연하게 놓을 수 없는 Porque si 행동. verdaderamente conocemos el Evangelio y entonces empezamos a amar a Dios naturalmente, estas obras empiezan a salir. 자 그럼 생각을 해보세요. Entonces, pensemos bien. 교회 안에 신앙생활 잘 못하는 사람이 Una 있습니다. persona que no vive bien su vida de fe en la iglesia, 어떻게 도와야 될까요? ¿cómo hay que ayudarla? 예배 지각하지 마. No faltes al culto. 열심히 해야 돼. Tienes que esforzarte. 기도해. Tienes que orar. 이 시키면 될까요? ¿Serán las órdenes lo que ayudan a esta persona? 근본적인 게 안 바뀌었어요. Si lo fundamental no ha cambiado. 시켜본들입니다. Sin importar qué tanto yo le ordene, va a ser igual. 안 되게 돼 있어요. No va a resultar. 그럼 이게 문제지만 Entonces sí, es un problema esto. 진짜 문제는 이 부분인 거죠. Pero el verdadero problema es algo que está atrás. 정말로 복음을 이해하고 하나님 사랑하면 당연히 갈 수밖에. Porque si verdaderamente conoce el Evangelio y ama a Dios, entonces no tiene otra manera que hacer todo esto. 진짜 사랑하면요. Entonces si verdaderamente ama, 자연 시간 지나면 손잡고 entonces naturalmente uno empieza a agarrar la mano a esta persona 뽀뽀하고. o empieza a besar a esta 이렇게 persona. 하는 거예요. Y eso sale naturalmente. 근데 우리가 가르쳐준다 생각해 보세요. Pero digamos, si nosotros queremos enseñar esto, 지금쯤 손 한번 잡아줘야지. entonces si tú amas a esta persona, tienes que agarrarle la mano. 아 이제 뽀뽀 한번 해도 되겠잖아. O ya llegó el tiempo en donde la puedes besar. 이 말이 됩니까? Eso es ilógico. 신앙생활 그렇게 가르친다니까요. Nosotros enseñamos la vida de fe de esta forma. 빨리 와라. Entonces ven rápido, 기도 많이 해라. ora mucho, 뭐 해라. tienes que hacer esto. 다 틀린 거예요. Todo esto, el ordenarlo está mal. 맞는데 틀린 겁니다. Y es lo correcto, pero está mal. 그렇게 될 수밖에 없는 걸 도와줘야 돼요. Es que hay que ayudarlos en lo que verdaderamente es el fundamento para que estas cosas resulten. 정말로 예수를 그리스도를 믿도록 도와주면 Hay que ayudarles a que verdaderamente puedan creer en Jesús como el Cristo. 진짜 복음이 들어가면 Y si entra el Evangelio verdaderamente, 남은 인생을 건다니까요. entonces toda la vida ellos la entregan. 이 부분을 안 도와주고 자꾸 이 부분을 도와주는 Pero 거예요. no estamos ayudando a lo fundamental, estamos ayudando a lo externo. 하나님 사랑해야지. Tienes que amar a Dios. 예배 빠지면 안 돼. No tienes que faltar al culto. 헌금해야 돼. Tienes que ofrendar. 맞는 Y 말이지. entonces sí es correcto que lo tienes que 그렇게 hacer. 되냐고요, 그게. Y sí hay que hacerlo. 이걸 못 봤기 때문에. Pero no han cambiado lo anterior. 도우려면 제대로 도와야 됩니다. Por eso para ayudar debemos de ayudar correctamente. 물론 목사님들이 마음을 이해합니다. Claro, entiendo el corazón de los pastores. 우리 교회도 늘 늦게 오는 놈이 있어요. En nuestra iglesia hay uno que siempre viene tarde. 너무 정확해. Y es muy preciso en esto. 늦는 것도 정확합니다. Es preciso en venir tarde. 항상 5분에서 7분 사이에 들어와요. Siempre viene cuando faltan 5 o 10 minutos. 기가 막힙니다. Y es verdaderamente impactante. 어떻게 그걸 맞춰서 들어오는지 No 나 sé cómo él puede ajustar tanto el tiempo para venir a esa hora. 밖에 서 있다 들어오는가 봐. No sé si él se queda afuera un rato y espera y luego entra. 너무 정확하게 5분 후에 들어와요. Y entonces siempre viene 5 minutos tarde. 그거 힘든데 Y 사실은. es bien difícil estar tan preciso. 설교하다가 들어온 거 보면 화가 날 때가 있어요. Y hay veces que cuando yo estoy dando el mensaje y él entra me enojo. 한 대 때려주고 싶어 그냥. A veces le quiero golpear solo una vez. 그런데 진짜 그 친구의 문제가 늦게 오는 게 문제입니까? Pero ¿será la tardanza el verdadero problema de él? 아니거든요. No.
이 친구는 복음을 잘 몰라요. Es que él no conoce también el Evangelio. 근데 시간 되는 대로 이 친구를 돕는데 잘 안 믿어요. Y entonces yo le ayudo cuando yo puedo, pero él no cree. 이해를 합니다. Y entonces yo entiendo por qué hace esto. 근데 만나면 여러분들 교회에 그런 사람들만 포진되어 있다. Pero digamos que en su iglesia hay muchas personas así. 뭐 힘드시겠지. Entonces verdaderamente será difícil para ustedes. 힘드실 거야. Yo creo que sí. 그럼 그래도 진짜로 도와야 돼요. Pero a pesar de esto hay que ayudarlos. 진짜 복음을 심어야 되고 Hay que plantar el Evangelio de verdad. 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 도와야 돼요. Y hay que ayudarlos a vivir como personas de Dios. 자, 끊임없는 육신적 문제가 계속 옵니다. Entonces viene el problema físico constantemente. 가정 문제, 환경 문제, 경제 문제. Entonces el problema familiar, del ambiente, de la economía. 지난번에 설명을 했습니다. Lo explicamos anteriormente. 질병 문제, 죽음 문제. El problema de la enfermedad y de la muerte. 이런 문제들이 계속 끊임없이 와요. Estos problemas siguen viniendo y siguen viniendo. 이 모든 문제가 어디서 Y 왔습니까? todos estos problemas, ¿en dónde vienen? 하나님 떠나서 왔습니다. Vienen de que estamos separados de Dios. 그럼 죽음이 끝입니까? ¿Y será la muerte el final de todo? 아니에요. No. 내세가 있어요. Es que hay algo después de la muerte. 이 지옥이 있다니까요. Está el infierno. 이렇게 하나님 떠난 자들 문제는 계속 있는 겁니다. Y entonces estos problemas de estar separados de Dios siguen constantemente. 본인 한 사람 지옥 가는 게 문제가 아닙니다. Y el problema no es el individuo solo que va al infierno, 그 자녀도 그대로 전달돼요. sino que eso se transmite a los hijos de la misma forma. 교회 앉아 있는데 Y entonces están sentados en la iglesia. 거지 한 사람이 왔어요. Y digamos había un pobre que venía a la iglesia. 돈을 좀 주라는 거예요. Y él venía a mendigar. 그러니까 이제 앉아보라고. Y entonces yo le dije, siéntate. 돈 주기 전에 Y antes de dar dinero, 복음을 설명했어요. le expliqué el evangelio 거지한테 a esta persona que venía a mendigar. 필요 없대. Y él dice, ya no necesito dinero. 돈만 좀 주래. Yo no necesito el evangelio, 밥 pero 못 먹었으니까 돈만 좀 주라. quiero el dinero, solo quiero comer. 돈 얻어가서 또 갔어요. Y entonces le di dinero y él se fue. 계속 와요. Y entonces él seguía 제가 viniendo. 교회 있을 때마다 계속 오는 Y 겁니다. siempre que yo estaba en la iglesia, él seguía viniendo. 복음을 또 전했습니다. Y entonces le compartí el evangelio de nuevo. 안 들을 줄 알지만 전했어요. Y yo sabía que no iba a escuchar, pero compartía con él. 이 거지가 딱 제 눈을 보면서 뭐라고 했는지 압니까? Y él viéndome a los ojos fijamente, ¿qué dijo? 영어로 주기도문을 쫙 외우는 거예요. Y entonces, digamos en inglés, me empezó a hablar y dijo la oración del Padre Nuestro. 거지가 영어로 주기도문을 쫙 외워요. Él era coreano, pero él se sabía el Padre Nuestro en inglés. 잉글리시 약하잖아요. Entonces yo no soy muy bueno en inglés. 일단 놀랬습니다. Y me sorprendí mucho. 거지가 영어 하는 것도 놀랬고 Que este mendigo me hable en inglés primeramente. 나는 더 놀란 거, Y más sorprendente aún. 그 영어가 주기도문인지도 몰랐어 난. Y yo al principio no sabía que estaba orando el Padre Nuestro. 나중에 알았다니까. Y luego lo supe. 내 말고 다른 사람들이 많이 당했더라고. Y que no solo yo, sino muchas personas habían padecido por él. 그때서 그게 주기도문이라는 걸 내가 알았어요. Y entonces luego yo descubrí que él estaba hablándome del Padre Nuestro. 제 앞에 영어로 왜 주기도문을 했을까요? Pero ¿por qué será que él habrá hablado esto en inglés? 내가 교회 많이 다녀봤다. Eso es señal. Yo he ido mucho a la iglesia. 내 예수 믿어봤다. Y yo he creído en Jesús. 돈이나 좀 주라. Mejor dame dinero. 그 말인 거예요. Eso es lo que él me quería 내 decir con 길을 esto. 죽이려고 딱 한 거예요. Y entonces me lo dijo para verdaderamente decirme esto. 내가 지금 거지로 와서 돈 얻으니까 그리 보이냐 뭐 이런 거예요. Y entonces significa, ¿será porque yo te pido dinero que piensas que no sé nada? 내 예수 믿고 교회도 많이 다녀봤으니까 돈이나 좀 주라. Y entonces significaba, yo he creído en Jesús, yo he ido mucho a la iglesia, mejor solo dame dinero. 그러는 거예요. Esto es lo que él me quería dar a entender. 뭐 할 수 없죠. 뭐 돈 있는 거 좀 챙겨서 Y 줬어요. bueno, no tenía de otra, leí los billetes que tenía. 계속 와요. Y seguía viniendo. 하루 이게 또 왔어요. Y vino otra vez. 이제 알잖아. 말 끊으면 영어로 또 시작한단 말이에요. Y entonces cuando yo le quería empezar a hablar, ya empezaba a orar en inglés. 이 친구가 내 패턴을 알아. Entonces él ya sabía mi patrón. 말하려니까 뭐 시작하잖아요. Y entonces cuando yo quería sacar una palabra, él ya empezaba. 근데 하도 나고 해도 안 된다는 걸 내가 아니까 Y entonces yo me enojaba y sabía que aunque yo le hablara, él lo iba a hacer. 제가 한다는 소리가 그냥 한번 툭 매질을 한 거예요. 이렇게. Y entonces, digamos, en una palabra yo dije algo. 아저씨 아들 없어요? Entonces, ¿usted no tiene hijo? Le pregunté. 혹시 아저씨 자식 없어요? ¿Usted no tiene hijo, señor? 이랬더니 눈빛이 딱 바뀌는 거예요. 이렇게. Y entonces cambiaron sus ojos. 제가 뭐라고 말했냐? ¿Yo qué le dije? 아저씨는 이리 살다 지옥 가라. Entonces, está bien, usted siga viviendo así, váyase al infierno. 아저씨 이리 살다 지옥 가시라. Está bien, váyase al infierno si usted quiere. 혹시 당신 자녀 있으면 그 자녀는 당신 문제 그대로 겪다가
또 지옥 갈 거다. Pero si usted tiene un hijo, este hijo va a recibir su mismo problema y él también se va a ir. 당신 문제 반드시 당신 자녀에게 간다. El problema que usted tiene va a pasar a su hijo. 당신이 끊어내지 못하면 당신 자녀 망할 것이다. Y si verdaderamente usted no lo corta, su hijo va a fracasar de la misma forma. 그리 알고 가시라. Entonces está bien que usted sepa eso, si quiere se va. 딱 나를 잡는 거예요. Y entonces él se aferró a mí. 이야기를 좀 하자는 거예요. Y entonces dijo, hablemos. 뭐가 먹힌 거예요. Y entonces algo había entrado en él. 알고 봤더니요. Y luego después descubrí 한국에서 인류 대학을 나왔어요. que su hijo había sido egresado de la mejor universidad de Corea. 그때 영문과를 나왔어요. Y había sido egresado de la facultad de inglés. 대기업을 다닌 거예요. Y estaba en una gran compañía. 근데 어느 날 귀신이 딱 들려. Pero un día fue endemoniado este hombre. 귀신이 들렸어요. Él fue endemoniado. 귀신이 뭐라고 말했냐? ¿Y qué le había dicho este demonio? 시킨 대로 안 하면 자식들을 괴롭힌다는 거예요. Entonces, si no haces lo que yo te ordeno, yo voy a molestar a tus hijos. 그 길로 도망을 와서 제가 있는 동네까지 온 거예요. Y entonces él había huido por estas órdenes y había llegado al pueblo en donde yo estaba. 쉽게 말하면 대한민국 끝에서 끝으로 내려온 거예요. Yo estoy en la parte sur de Corea y él estaba en la norte, entonces había venido de la parte norte hasta todo el sur. 자기 집에서 가장 먼 동네로 Entonces el lugar más alejado de su casa. 대한민국 제일 끝을 쪽으로 이렇게 내려온 거예요. Y entonces había llegado hasta la parte que estaba hasta el sur de Corea. 이 사람이 복음을 전했어요. Y le compartía el evangelio a él. 이 복음을 전한 거예요. 이렇게. Y entonces le compartía el evangelio a este mismo. 눈물을 벅벅 Y 흘리면서 empezó a derramar todas sus lágrimas. 콧물 눈물만 막 벅벅이 Entonces 됐어요. ya sea de la nariz, de los ojos, todas las lágrimas. 예수 그리스도를 영접하는데 Entonces aceptaba a Jesús como el Cristo. 영접하다가 기절을 했어요. Y entonces al aceptar él se desmayó. 난 그게 기절인 줄 알았어요. Y yo pensé que solo se había desmayado. 그때 귀신이 떠나간 거예요. Y entonces se fue el demonio de él. 영접을 하다가 뒤로 딱 넘어갔어요. Porque al aceptar entonces se desmayó. 난 죽은 줄 알았다니까. Y yo pensé, tal vez se había muerto. 내 감옥 가야 되는 거 아닌가 이렇게 생각했어요. ¿Será que tengo que ir a la cárcel ahora o qué? 그 조금 있으니까 턱 일나요. Y entonces se levantó después de un momento. 그러면 이래. Y entonces exhaló. 눈물 닦고 콧물 닦고 다 닦아보니까 사람이 멀쩡해. Y entonces después de limpiarse los mocos y todas las lágrimas, entonces se volvía normal. 그 이제 다시 복음을 설명한 겁니다. Y le compartí otra vez el evangelio. 당신 이게 자기 자식 때문에 부산까지 이게 제가 있는 동네까지 도망을 온 Y 거예요. entonces por sus hijos es que él había huido hasta este lugar. 복음을 듣고 제게 돈을 받아서 떠났어요. Y entonces él escuchó el evangelio, le dio un poco de dinero y él se fue. 가면서 이야기했어요. Y mientras se iba le dije, 우리 가정 살려야 되겠다고. usted tiene que salvar a su familia. 집 떠난 지 몇 년 되냐 물어봤어요. ¿Cuántos años ha pasado desde que usted se ha ido de casa? 6, 7년 지났대. 6, 7 años, me dijo él. 이 7년 동안 거지로 산 거예요. Entonces durante 7 años había vivido esta vida. 이 돈 갖고 집에 가겠다는 거예요. Y entonces dijo, bueno, con este dinero que usted me dio voy a regresar a casa. 자식 살려야 되겠다는 거야. Porque hay que salvar a mis hijos, tengo que salvar a mis hijos. 복음질에 살려야 되겠다는 거야. Les tengo que compartir el evangelio. 그 길로 제가 못 봤어요. Y después, entonces no lo he visto. 둘 중에 하나지. Pero una de dos, 진짜 복음 받았거나 ¿será que verdaderamente recibió el evangelio? 아니면 가짜거나. O puede haber sido falso. 어쨌든 둘 중에 하나입니다. Una de dos. 사람이요 영적인 문제가 딱 걸린 거예요. 이렇게. Las personas están presas por un problema espiritual. 그게 그대로 자녀에게 갑니다. Y esto pasa a sus hijos de la misma forma. 3, 4대까지 간다고 돼 있어요. Hasta la tercera y cuarta generación nos dice la 성경에 Biblia. 3, 4대까지 가요. Hasta la tercera y cuarta generación. 멕시코에도 그런 경험이 있죠. En México hay casos así. 술 주전병으로 살았는데 Que uno ha vivido, digamos, como alcohólico. 시간 지나니까 자식이 그대로 되고 Y cuando pasa el tiempo los hijos están iguales. 그 자식이 똑같대. Y los hijos de los hijos están iguales. 그런 사람 있죠. Hay personas así, ¿verdad? 제가 사는 동네에 En el pueblo en donde yo vivía, 아버지가 술만 먹으면 그 엄마를 패는 거예요. 때리는 거예요. había una familia en donde cuando el padre tomaba alcohol siempre golpeaba a la madre. 동네가 크지 않기 때문에 다 알아요. Y el pueblo no era muy grande, entonces todos sabían. 이 아들이 제 친구인데 Y entonces el hijo de él era mi amigo. 아버지를 그렇게 미워해요. Y entonces él detestaba a su padre. 술만 먹고 들어오면 엄마를 때리니까 Porque siempre que estaba ebrio, siempre golpeaba a su madre. 심심한 아버지 욕을 하는 거예요. Y entonces siempre andaba insultando a su padre. 저렇게 살면 안 된다며. Ah, no tienes que vivir así. 아버지가 술만 먹으면 엄마를 때리니까. Porque su padre siempre tomaba y golpeaba a su madre. 그러니까 참 놀라운 일이죠. Y algo tan sorprendente 시간이 많이 es 지났어요. que pasó mucho tiempo. 그러니까 어른이 돼 결혼을 했는데 Y eso volvió un adulto y luego se casó. 술만 처먹으면 지 마누라 패는 거예요. Y siempre que tomaba, golpeaba a su esposa. 그리고 정신 차리면 빌고요. Y entonces cuando él estaba de acuerdo, entonces otra vez le pedía perdón. 잘못했다고 빌고 Y le pedía perdón, 다시는 siempre. 안 때리겠다고 Y que ella nunca te voy a golpear. 각서 쓰고요. Y entonces hasta escribía como un documento que lo decía. 술만 딱 들어갔다 Pero digamos cuando empezaba a tomar otra vez, 잊을지 마누라 빼요. otra vez golpeaba a su madre. 아버지 그대로. A su esposa, de la misma forma que su padre. 얘가 애를 낳았거든요. Y cuando tuvo un hijo,
아, 제 아버지 닮아가겠다는 생각이 들어요. Y entonces yo pienso, ah, se parecerá a su padre. 아버지 문제가 그대로 내려옵니다. Porque el problema de su padre siguió bajando así. 영적인 대물림. Entonces es como una herencia espiritual. 성경은 영적 대물림을 이야기해요. La Biblia nos habla que hay herencia espiritual. 인생은 이렇게 살아갑니다. Y la vida se vive así. 어찌해야 되겠습니까? ¿Qué hay que hacer entonces? 열심히 해야 되겠습니까? ¿Será que con esfuerzo resulta? 교회를 데려와야 되겠습니까? ¿Será que hay que traer a la gente de la iglesia? 어찌해야 되겠습니까? ¿Qué es lo que hay que hacer? 하나님이 그래서 답을 주신 겁니다. Por eso es que Dios nos da la respuesta. 그 답이 이름이 메시아입니다. Y, entonces, y nos da la respuesta de esta forma. 다른 말로 그리스도. En otras palabras, el Mesías, el Cristo. 인간 스스로 절대로 인간 문제 해결할 수 없어요. El hombre no puede resolver su problema por su cuenta. 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제입니다. El problema de Satanás, del pecado y la separación de Dios. 자, 7강 넘어갔습니다. Entonces 7강입니다, 7강. ya hemos pasado a la lección 7. 인간은 스스로 자기 문제 절대 해결할 수 없어요. El hombre no puede resolver su propio problema. 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제라서. Es el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 아담이 하나님을 떠났습니다. Y entonces Adán se fue de Dios. 하나님이 아담을 찾아오셨어요. Pero Dios viene a buscar a Adán. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 인간은 하나님을 만날 수가 없어요. El hombre no se podía encontrar con Dios. 하나님이 오셔야 돼요. Y Dios tenía que venir a él. 그래서 복음과 종교는 다릅니다. Por eso el Evangelio y la religión son diferentes. 복음과 종교는 달라요. El Evangelio y la religión son diferentes. 종교가 뭡니까? ¿Qué es la religión? 인간이 하나님을 찾아가는 게 종교입니다. Que el hombre va y busca a Dios. 하나님을 만나려고 하는 거 그게 종교입니다. La religión es que el hombre se intenta encontrar con Dios. 근데 절대로 참 하나님을 만날 수가 없고 Pero no se puede encontrar con Dios a través de la religión. 참 하나님을 알 수 없고 찾아갈 수가 없어요. Y no puede conocer a Dios, no puede buscar a Dios. 왜냐? ¿Por qué? 인간은 사단 문제, 제 문제를 해결할 수 없기 때문에. Porque el hombre no puede resolver el problema de Satanás ni el pecado. 그래서 하나님 만나려고 하는 게 그게 우상숭배입니다. Por eso es que se encuentra con Dios y se intenta encontrar con Dios y comete idolatría. 이 종교는 우상숭배가 돼요. Entonces la religión se vuelve idolatría. 교회에 앉아 있다 할지라도 종교라면 그게 우상숭배예요. Y entonces aunque uno esté sentado en la iglesia, si vive una vida religiosa, está cometiendo idolatría. 그 복음은 다릅니다. Pero el evangelio es diferente. 복음과 종교는 달라요. El evangelio y la religión son diferentes. 우리가 하나님 만날 수 없으니까 하나님 찾아오신 거예요. Debido a que nosotros no nos podemos encontrar con Dios, Dios nos viene a buscar. 그게 복음입니다. Esto es el evangelio. 오셔서 인간 문제를 해결하신 거예요. Entonces Él vino a solucionar el problema del hombre. 십자가 지시고 부활하심으로 인간 문제를 A 해결하셨다. través de la cruz y la resurrección soluciona el problema del hombre. 그래서 구원의 문을 열어주셨어요. Por eso nos abrió la puerta de la salvación. 그게 복음입니다. Eso es el evangelio. 하나님은 복음으로만 만날 수 있어요. Solamente nos podemos encontrar con Dios a través del evangelio. 그렇죠. 우리가 찾는다고 만나지는 게 아닙니다. No por buscar a Dios nos encontramos con Dios. 그래서 이걸 계시라고 합니다. Por eso se le dice revelación a esto. 하나님이 은혜 주시고 계시 주셔야만 깨달을 수 있어요. Porque Dios nos tiene que dar gracia, nos tiene que dar revelación para poder percatarnos de esta verdad. 교회에 많은 사람들이 있지만 Hay muchas personas en las iglesias, 정말로 예수를 그리스도로 계시로 받는 사람이 있어요. pero hay personas que verdaderamente tienen la revelación de Jesús como el Cristo. 그 사람은 세계복음을 갑니다. Y estas personas pueden ser utilizadas para la evangelización mundial. 그래서 하나님 그 해결책으로 주신 게 복음입니다. Por eso lo que Dios nos ha dado como solución es el evangelio. 창세기 3장 15절 En Génesis 3:15, 여자의 후손을 보내서 뱀의 머리를 박살내겠다. enviará la simiente de la mujer para destruir a la cabeza de la serpiente. 여자의 후손이 누굽니까? ¿Quién es la simiente de la mujer? 메시아, El Mesías, 그리스도. el Cristo. 그리스도가 오셔서 사단의 문제를 끝내겠다는 El 거예요. Cristo viene para solucionar el problema de Satanás. 이 그리스도의 의미가 뭡니까? ¿Y qué significa este Cristo? 기름 부음 받은 자입니다. Significa el ungido. 세 직분에게 기름을 붓습니다. Y 3 oficios eran ungidos: 왕, 제사장, 선지자. los reyes, los profetas y los sacerdotes. 그리스도의 의미가 뭐죠? ¿Qué significa el Cristo? 그리스도의 의미. El significado del Cristo. 그리스도는 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자시다 이 말이에요. Significa que el Cristo es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 사단의 문제를 해결한 참된 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 제 문제를 해결한 참된 제사장, Y el verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado. 하나님 만나는 길을 여신 참된 선지자. Y el verdadero profeta que abre el camino para que nos encontremos con Dios. 이분이 그리스도입니다. Este es el Cristo. 그리스도께서 인간의 근본 문제를 해결하셨고 El Cristo solucionó el problema fundamental del hombre. 해결할 수 없으니까 Pues como el hombre no lo puede resolver, 그리스도께서 인간의 근본 문제를 el 해결하셨고 Cristo resolvió el problema fundamental del hombre 인간의 모든 문제를 해결하셨다. y soluciona todos los problemas del hombre.
그게 구약의 약속입니다. Esta es la promesa del Antiguo Testamento. 그리스도를 보내서 인간 문제 해결하겠다. Que Dios enviaría a Cristo para resolver el problema del hombre. 구약의 약속이죠. Esta es la promesa del Antiguo Testamento. 3번이 그 내용입니다. Esto es lo que nos habla el punto 3. 아브라함의 씨로 오고 다윗의 자손으로 온다. Tiene que venir de la semilla de Abraham y ser hijo de David. 처녀의 몸에서 잉태되고 베들레헴에 출생한다. Tiene que ser nacido de una virgen y tendrá que nacer en Belén. 은 30개에 팔린다. Tendrá que ser vendido por 30 piezas de plata. 의인이지만 대속의 대선의 고난과 죽음을 당하신다. Y es justo, pero él tiene que sufrir por aquellos que son pecadores y tiene que morir. 나무에 달려 죽으신다. Tiene que morir en un madero. 그가 거의 의인이라는 증거로 하나님이라는 증거로 Y 부활하신다. como evidencia de que él es justo y de que él es Dios, tiene que resucitar. 짧게 요약했지만 300가지가 넘어요. Y es un resumen breve, pero hay verdaderamente más de 300 profecías. 그게 그리스도의 이 예언입니다. Y estas son las profecías del Cristo. 이 모든 걸 성취하신 분이 있어요. Y entonces este Cristo cumplió todo eso. 아브라함과 다윗 자손으로 오셨고 Él vino como la semilla de Abraham y de David 동정녀 몸에서 y 탄생하셨고 nació de una virgen. 은 30에 팔리고 Fue vendido por 30 piezas de plata. 나무에 달려 죽으시고 부자의 모에 장사되었고 Y entonces él fue muerto en un madero y también fue enterrado en la tumba de un rico como había sido profetizado. 성경이 약속한 대로 3일 만에 부활하신 분 Y resucitó en 3 días de acuerdo a lo que dice la Biblia. 누구시죠? ¿Quién es este? 예수. Jesús. 예수가 그리스도. Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 그래서 구원받는 Y 거예요. debemos de creer en Jesús como el Cristo para ser salvos. 예수를 그리스도로 믿으면 모든 문제 해결되는 Y si 겁니다. creemos en Jesús como el Cristo, todos los problemas son resueltos. 그분이 한 가지 약속을 더 주셨어요. Él nos dio una promesa más. 그래서 예수가 그리스도라는 것은 어떤 면에서 약속이지만 우리에게 새로운 약속을 다시 주셨어요. Por eso, de alguna manera, el hecho que Jesús es el Cristo es una promesa, pero nos dio una nueva promesa también. 그 주님이 다시 오시겠다. Que este Señor volvería a venir. 구약 신앙생활은 어떤 겁니까? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la fe? 구약의 신앙생활은 오실 메시아를 바라보고 사는 거. La vida de fe en el Antiguo Testamento era fijarse en el Mesías que había de venir. 이 사람이 승리해요. Y estos eran los que tenían victoria. 신약은요. Y en el Nuevo Testamento, 다시 오실 그리스도를 바라보고 사는 거. viendo verdaderamente al Cristo que volverá a venir. 그러면 오시는 동안 뭐 해야 됩니까? Y entonces, mientras Él viene, ¿qué tenemos que hacer? 구약은 가나안을 정복하는 거예요. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que conquistar Canaán. 지금은요. Y ahora, 세계복음합니다. la evangelización mundial. 그래서 하나의 백성이 해야 될 건 하나밖에 Por eso, el 없어요. pueblo de Dios solo debe de hacer una cosa. 모든 기도의 목표가 하나밖에 없다니까요. Verdaderamente, el objetivo de todas las oraciones es uno. 목적이 하나밖에 없어요. Solo hay una meta. 내 존재의 목적, El objetivo de mi existencia 내 삶의 목적, y el objetivo de mi vida. 세계복음합니다. La evangelización mundial. 뭘 소망하면서? Entonces, ¿qué anhelamos? ¿Qué esperanza tenemos? 주님 다시 오실 것을 소망하면서. Nosotros tenemos la esperanza de que el Señor vuelve a venir. 초대교회는 어느 정도 소망했냐? Y la iglesia primitiva, ¿hasta qué punto tenía esta 자기가 esperanza? 살아있을 때 온다고 믿었어요. Ellos creían que Él vendría durante sus días. 그게 진짜 신앙입니다. Y esta es la verdadera fe. 먼 훗날 온다. Si viene en un día posterior, después de mucho tiempo, 틀린 겁니다. eso es erróneo. 100년 후에 1000년 후에 온다. Si viene en 100 años, 1000 años, 그 틀린 거라니까요. es erróneo. 내 살아있을 때 주님이 온다라고 생각해야 돼요. Sino que verdaderamente debemos de creer que Él viene durante nuestros días. 초대교회는 그렇게 살았어요. La iglesia primitiva vivió de esta forma. 만약에 세계복음화가 또는 주님의 재림이 100년 후에 된다고 칩시다. Imaginemos que la venida del Señor es 100 años después de ahora. 한국 사람이 이렇게 올 필요가 있을까요? ¿Será necesario que un coreano les tenga que venir a decir todo esto? 저는 집단한 지 30일 됐고 Entonces, digamos, yo ya tengo 30 y algo. 저 뒤에 목사님들은 집단한 지 50일 됐어요. Y digamos para mí, tengo 30 días de estar fuera de casa y los pastores que están ahí atrás tienen 50 días de estar fuera de casa. 앞으로 일주일 더 있어야 됩니다. Y tenemos que estar una semana más. 그럼 집에 돌아가요. Y después vamos a casa. 한 달 반 있다가 Y después de un mes y medio. 또 2달 나옵니다. Y entonces otra vez venimos durante 2 meses. 한국 가면 Y después cuando vamos a Corea, 한 달 반 있다가 entonces después de un mes y medio, 또 2달 나와요. otra vez 2 meses a recorrer el mundo. 그리 살죠? ¿Y por qué viven así? 세계복음화 때문에. Para la evangelización mundial. 내일이니까. Porque esto es algo que debemos de hacer nosotros, es algo nuestro. 그게 성경이니까. Porque esto nos dice la Biblia. 우리가 소원하기는 Y nosotros deseamos 이제 우리가 더 이상 오지 않고 que nosotros no tengamos que venir 여러분들이 멕시코 살리고 y que ustedes sean los que salgan a México 중남미 살리도록 y que salgan a Latinoamérica. 기도하고 있습니다. Estamos orando por esto. 그게 하나님의 소원입니다. Este es el deseo de Dios. 한국 사람은 절대로 멕시코 보고만 못해요. Los coreanos nunca van a poder evangelizar a México. 일단 언어가 안 되고요. Primero porque no podemos hablar el idioma. 저는 유일하게 한국 언어만 합니다. Yo, el único idioma que sé hablar es coreano. 근데 여러분들의 언어는 중남미에 엄청나게 쓰이잖아요. Pero su idioma está utilizado en toda Latinoamérica.
세계복음화 여러분들 손에 있어요. La evangelización mundial está en sus manos. 멕시코 복음화 여러분들 손에 La 있습니다. evangelización de México está en sus manos. 자, 8가입니다. Viendo la siguiente lección, 자, 8가 참 왕 대신 예수. vemos a Jesús el verdadero rey. 자, 설명된 걸 하나씩 이렇게 이게 설명하는 겁니다. Entonces lo que ya hemos explicado lo explicamos paso por paso. 성경에서 세상 임금을 사단이라고 말하고 La 있습니다. Biblia nos dice que el gobernador de este mundo es Satanás. 요한복음 12장 31절, 14장 30절, 16장 11절. Lo podemos ver en Juan 12:31, en Juan 14:30 y en Juan 16:11. 나중에 집에 가서 성경 확인하시기 Luego 바라고요. podemos ir a casa y buscar estos versículos. 세상 임금이 누구냐? Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? 사단입니다. Satanás. 이 세상을 장악하고 있는 존재가 누구냐? ¿Quién es el ser que está dominando este mundo? 사단입니다. Satanás. 고린도서 4장 4절에서 이 세상 신이라고 표현했어요. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de ese siglo. 자, 성경 한 구절은 좀 찾아보겠습니다. Vamos a buscar un versículo de la Biblia. 누가복음 4장입니다. Vamos a ver Lucas 4, por favor. 누가복음 4장. Lucas 4. 마귀가 예수님을 시험하는 장면이에요. Podemos ver cuando el diablo tienta a Jesús. 5절에서 7절을 보니까 Si nosotros vemos el versículo 5 al 7. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천국 만국을 보이며 Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 이 모든 권위와 그 영광을 내가 네게 주리라. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos. 감히 사단이 예수님께 하는 말입니다. Entonces lo que se atreve Satanás a decirle a Jesús 세상을 보여주면서 y le enseña a todo el mundo. 내게 한 번만 절하면 Y si tú te arrodillas ante mí, 이거 다 내 건데 todo esto es mío 네게 주겠다는 y 거예요. yo te lo doy. 이 사단이 지금 예수님이 누군지 모릅니까? Entonces ¿acaso Satanás no sabe quién es Jesús? 하나님이 누군지 모릅니까? ¿No sabe quién es Dios Satanás? 안다니까요. Él lo sabe. 아는데 감히 예수님께 하는 말입니다. Y él lo sabe y se atreve a decirle a Jesús 이 다이 내 건데 네 주겠다는 que 거예요. todo esto es de él y se lo dará. 여러 가지 설명이 필요하지만 Podemos necesitar mucha explicación para esto. 현재 이 세상을 장악하고 있는 존재가 누구냐? Pero podemos ver a través de esto quién es el que está dominando el mundo hoy. 사단입니다. Satanás. 세상 풍속, Las corrientes del mundo, 문화와 모든 것, las culturas y todo esto. 사람들의 생각, Y el pensamiento de las personas. 사단이 다 장악했고 Satanás se ha apoderado de todo esto. 정말로 복음을 알아들어야 돼요. Verdaderamente debemos de entender el Evangelio. 복음 못 알아들으면 불신자처럼 살 수밖에 Y si no 없어요. entendemos el Evangelio, nosotros vivimos igual que un incrédulo. 그렇죠? ¿No es así? 세상 임금, El gobernador de este mundo. 거기에 인간은 종노릇을 하고 있는 겁니다. El hombre está verdaderamente siendo gobernado bajo él. 일평생 종노릇하고 살아요. Toda la vida vive bajo servidumbre. 미가서 6장 4절에 보니까 En Miqueas 6:4 내가 너를 애굽 땅에서 인도해내어 종노릇하는 집에서 속량했다. nos dice que verdaderamente Jehová nos ha sacado de Israel y de la casa en donde éramos siervos. 애굽 땅에 종노릇하고 있었다. Estábamos siervos en Egipto. 갈라디아 4장 8절에 보니까 Gálatas 4:8 너희가 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님 아닌 자들에게 종노릇하고 있다. nos dice que no conocíamos a Dios y que por naturaleza éramos siervos de aquellos que no eran dioses. 요한일서 5장 19절에 보니까 Y nosotros vemos también en 1 Juan 5:19 우리는 하나님께 속하고 que nosotros somos de Dios, 온 세상은 악한 자 안에 처해 있다. pero que todo el mundo está dentro del maligno. 히브리서 2장 15절 En Hebreos 12:14 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇한다. y en el versículo 15 estamos toda la vida bajo servidumbre por temor de la muerte. 에베소 2장 2절 3절 Y nosotros vemos en Efesios 2 del 2 al 3 세상 풍조를 따르고 공중 근세 잡은 자를 따라간다. que seguimos lo que son las corrientes del mundo y el príncipe de la potestad del aire. 이게 인간입니다. Así es el hombre. 자기는 잘 사는 것처럼 보이지만 Y parece que estamos viviendo bien, 사단의 종노릇하며 pero 살아요. estamos siendo siervos de Satanás. 불신자들이 사단의 종노릇한다고 생각 안 합니다. Y los no creyentes no piensan que están siendo siervos de Satanás. 그냥 열심히 살 뿐이에요. Simplemente viven con esfuerzo, 근데 그게 사단의 종노릇이에요. pero están siervos de Satanás. 그래서 일평생 고통당하다가 Y toda la vida sufren 안식 없다가 y no tienen reposo. 이 땅을 떠나는 거예요. Y luego se van de la tierra. 하나님 우리에게 복음을 주신 거예요. Dios nos da el evangelio. 나도 살리지만 Y para que salvarnos a nosotros mismos, 그들을 살리라. pero para salvarlos a ellos también. 그게 복음입니다. Esto es el evangelio. 요한복음 10장 10절을 보니까 Y si nosotros miramos Juan 10:10, 도둑이 와서 모든 사람들을 멸망시킨다고 되어 있어요. nos dice que el ladrón viene para destruir todo. 이 사단의 문제를 누가 얘기를 하셨냐? ¿Y quién solucionó este problema de Satanás?
예수님께서 해결하신 거예요. Jesús lo solucionó. 예수님께서 그리스도가 되셔서 사단의 문제를 해결하셨다. Jesús como el Cristo solucionó el problema de Satanás. 창시 3장 15절의 주인공입니다. Él es el protagonista de Génesis 3:15. 히브리서 2장 14절 15절의 주인공입니다. Y es el protagonista de Hebreos 2 del 14 al 15. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없애하시며 Porque por medio de la muerte vino a destruir al que tiene al imperio de la muerte, esto es al diablo. 요한일서 3장 8절 Primera de Juan 3:8. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 Y 하심이니라. para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 골로새 2장 15절에 보니까 십자가로 그들을 이기셨다. Colosenses 2:15 nos dice que lo venció por medio de la cruz. 요한복음 16장 33절 Y en Juan 16:33 내가 세상을 이겼다. nos dice, he vencido al mundo. 그래서 골로새 2장 13절에 보니까 그가 우리를 흑암의 근세에서 건져내셨다. Y por eso en Colosenses 1:13 nos dice que Él nos rescató de la potestad de las tinieblas. 예수님께서 그리스도가 되셔서 사단의 문제를 해결하신 겁니다. Jesús como el Cristo solucionó el problema de Satanás 우리를 흑암의 근세에서 건져내신 거예요. y nos sacó de las fuerzas de las tinieblas. 진짜 예수 믿을 때 그 기쁨 아시죠? Y entonces ustedes conocen este verdadero gozo de creer en 정말? Jesús de esta forma. 정말로 복음 깨닫고 받은 은혜 이런 들 기억나지 않습니까? Y ustedes se acuerdan de la gracia que han recibido cuando han recibido el Evangelio. 정말로 예수를 그리스도로 믿을 때 참된 안식이 와요. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo verdaderamente viene el verdadero reposo. 세상에 줄 수 없는 평안이 Viene 온다니까. una paz que el mundo no puede dar. 예수가 누구시냐? ¿Quién es Jesús? 사단의 문제를 해결하신 참된 왕이시다. Él es el verdadero rey que solucionó el problema de Satanás. 예수님의 그 공생 이게 삶 중에 그런 모습들이 있어요. Y durante su ministerio público podemos ver cómo lo hizo Jesús. 스가랴 9장 9절에 보니 9절과 그것을 성취한 요한복음 12장 12, 16절. Y podemos ver Zacarías 9:9 y cómo se cumplió todo esto también en Juan 12 del 12 al 16. 이 예수님께서 예루살렘 입성하는 장면이거든요. Podemos ver cómo Jesús entra a Jerusalén. 막 이렇게 호산나 부르고 Y entonces las personas le decían Hosana al Altísimo. 막 환호하고 난리 났죠. Y entonces le daban la bienvenida y todo. 예수님이 왕이시라니. Entonces hablando que Jesús es el rey. 왕께서 들어오고 계신 거예요. Y el rey estaba entrando a Jerusalén. 이런 설명들이 쭉 신약 성경에 많이 기록되어 있습니다. Podemos ver en muchas partes del Nuevo Testamento esa explicación. 마태복음 16, 28절에 보니까 왕권을 가지고 다시 오시겠다. Y en Mateo 16, 27 al 28 nos dice que Él volverá a venir con su reino. 빌립보서 2장 10절에 보니까 하늘에 있는 자들, 땅에 있는 자들, 땅 안에 있는 자들로 하여금 예수 이름에 꿇게 하시겠다. Y nos dice en Filipenses 2:10 que todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se doblarán ante este nombre. 모든 이름이 예수의 무릎에 꿇게 되어 있습니다. Que todo nombre estará bajo este nombre de Jesucristo. 한마디로 예수가 누구시냐? Entonces, en pocas palabras, ¿quién es Jesús? 계시록 17장 14절에 보니까 사단의 근세를 이기신 만왕의 왕이 되신다. Apocalipsis 1:5 nos dice que es el rey de reyes que venció a Satanás. 사단의 근세를 이기신 만주의 주가 Y 되신다. que es el Señor de señores que venció la potestad de Satanás. 이게 8가입니다. Esto es lo que es la lección 8. 자, 9가 참 제사장 되신 Si nos 예수. pasamos a la lección 9, Jesús el verdadero sacerdote. 모든 사람은 죄인입니다. Todas las personas son pecadoras. 로마서 3장 10절. Podemos verlo en Romanos 3:10. 의인은 없나니 하나도 없다. Que no hay justo ni aun uno. 로마서 3장 13절 모든 사람이 죄인이다. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. 그 죄의 결과가 뭐냐? ¿Y cuál es el resultado de este pecado? 죽음입니다. La muerte. 창세기 2장 17절에 반드시 죽게 돼 있어요. En Génesis 2:17 nos dice, ciertamente morirás. 로마서 6장 23절 죄의 삭선 사망입니다. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. 야고보서 1장 15절에 보니까 죄가 장성한 적 사망을 낳는다. Y en Santiago 1:15 nos dice, y el pecado cuando ha sido consumado da a luz la muerte. 에베소 2장 1절 이미 죽어버렸어요. Y en Efesios 1:2:1 ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 죄의 결과가 뭐냐? 죽음이냐. ¿Cuál es el resultado del pecado? Es la muerte. 어떻게 해결해야 됩니까? ¿Cómo lo tenemos que resolver? 방법이 없어요. No hay forma. 그래서 하나님이 주신 그리스도를 허락하신 것입니다. Por eso es que verdaderamente Dios nos permite al Cristo. 자, 레위기 17장을 한번 Me 찾겠습니다. gustaría que nosotros buscáramos este versículo, por favor, Levítico 17:11. 참 다 중요하지만 이 부분은 정말 중요합니다. Claro que todo es importante, pero este punto es importante explicarlo. 레위기 17장 11절입니다. Me gustaría que buscáramos Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 육체의 생명은 피에 있습니다. 내가 이 피를 너희에게 주어
제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄케 하였나니. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. La vida de la carne, la sangre está y por esto la sangre hace expiación. 다른 방법으로는 죄를 해결할 수가 없어요. No se puede resolver el pecado de otra manera. 피만이 죄 문제를 해결할 수 있습니다. Solamente la sangre resuelve lo que es el pecado. 그래서 히브리서 9장 22절 Y por eso nosotros miramos en Hebreos 9:22. 피 흘림이 없은즉 사함이 없다. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 근데 피 흘리면 됩니까? Pero ¿será que solamente es con la sangre derramada? 아닙니다. No es eso. 죄 없는 자의 피가 필요해요. Tiene que ser con la sangre derramada de un no pecador. 모든 사람이 죄인인데 Todos son pecadores. 죄 없는 사람이 아무도 없어요. Y no hay nadie sin pecado. 죄 없는 자의 피만이 죄를 속할 수 있어요. Pero solo la sangre de aquel sin pecado puede redimir el pecado. 죄 없는 자 딱 한 분 있어요. Y solo hay uno sin pecado. 하나님. Dios. 그래서 하나님이 사람으로 오신 겁니다. Y por eso Dios vino como hombre. 죄 없이 와이기 때문에 동정녀 탄생. Y como tiene que venir sin pecado, nació de una virgen. 죄 없는 몸으로 십자가에 죽으시고 Y vino con ese cuerpo sin pecado a morir en la cruz. 그분이 하나님은 증거로 부활하신 거죠. Y como evidencia de que Él es Dios, Él resucitó. 그리스도께서 이 죄 문제를 해결하셨다 이 말이죠. El Cristo resolvió este problema del pecado. 용서하면 되지 않냐고 묻더라고요. Y entonces algunas personas preguntan, ¿y no es suficiente con perdonar? 용서가지고 안 돼요. No es con perdón simplemente. 용서를 해도 죄는 남아있다니까요. Porque aunque uno perdona, el pecado permanece. 죄를 해결을 해야 돼요. Se tiene que resolver el pecado. 누가 내게 잘못을 했다. Digamos que alguien hizo mal contra mí. 용서하면 돼요. Entonces yo lo puedo perdonar. 그러나 죄는 남아있어요. Pero ese pecado permanece. 죄 문제를 해결을 해야 돼요. Se tiene que resolver el problema del pecado. 죄 문제를 해결을 해야 된다. Se tiene que resolver el problema del pecado. 그래서 그리스도께서 오셔서 죄 문제를 해결하신 거예요. Por eso es que el Cristo vino a resolver este problema del pecado. 이 죄 문제를 해결하신 분이 예수입니다. Y aquel que resolvió este problema del pecado es Jesús. 우리 죄를 위하여 흠없는 자기를 하나님께 드렸다. Entonces se dio a él mismo sin impureza para la redención. 그리스도께서 죄 문제를 얼마만큼 해결하셨냐? ¿Hasta qué punto resolvió el Cristo el problema del pecado? 영원한 속죄를 이루셨어요. Dio una redención eterna. 두 번 필요하지 않습니다. No se necesita de dos veces. 구약에는 계속 피제사를 En 드리잖아요. el Antiguo Testamento constantemente tenían que dar la ofrenda de sangre. 죄 문제를 해결하고 또 죄지었다. Y si nosotros habíamos dado la ofrenda y otra vez pecamos, 또 해야 돼요. otra vez tenía que volver a ofrendar. 그러나 필요 없습니다 이제. Pero ahora ya no es necesario. 그리스도 영원한 속죄를 이루셨다. Porque Cristo hizo una redención eterna. 히브리서 10장 14절은 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente recuerden Hebreos 10:14. 단번의 제사로 영원히 온전케 하셨다. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 단번의 제사로 Lo hizo con una sola ofrenda. 영원히 Y lo hizo eternamente. 완전케 하셨다. Y los hizo perfectos. 다 끝내버린다. Todo lo terminó. 다시 십자가 질 필요가 있습니까? ¿Tienen necesidad de cargar la cruz de nuevo? 다시 피제사 드릴 필요가 있습니까? ¿Tienen necesidad de dar ofrendas de sangre de nuevo? 없어요. No. 그분이 부활하셔서 영원히 우리와 가지고 함께 Él resucitó y está junto con nosotros eternamente. 대제사장 되신 그분이 영원히 지금 우리와 함께. Y entonces aquel que verdaderamente resolvió el pecado está con nosotros para siempre. 그래서 할 필요가 없는 거예요. Por eso no necesitamos de otro sacrificio. 영원한 대제사장. El eterno sumo sacerdote. 그래서 예수님께서 제 문제를 해결하신 참 대제사장이 되신다. Entonces Jesús se volvió el verdadero sumo sacerdote que resolvió el problema del pecado. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다. Porque la ley del espíritu de la vida verdaderamente te puede liberar de la ley del pecado y de la muerte. 로마서 3장 24절 26절 보니까 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 어렵게 하심을 얻었다. Romanos 3, 24 al 26 nos dice que la redención en Cristo Jesús nos da justificación. 고린도후서 5장 21절에 보니까 Y en 2 Corintios 5, 21 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다. nos dice que aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. 그래서 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하셨다. Para que nosotros estemos dentro de Él y tengamos la justicia de Dios. 죄를 알지 못하는 자를 죄가 되게 하셨고 Entonces hizo al que no conoció pecado, lo hizo pecado. 그것으로 말미암아 우리를 어렵게 하셨다. Para que con esto nosotros seamos llamados justos. 그 말이죠. Esto significa, 영원한 죄를 끝내셨다. terminó eternamente el pecado. 다 끝낸 거예요. Lo terminó todo. 자, 19합니다. Pasando a la lección 10. 참 선지자 되신 예수. Jesús el verdadero profeta. 여기까지만 하겠습니다. Vamos a llegar hasta esto hoy. 인간이 하나님을 떠났습니다. El hombre fue separado de Dios.
창세기 3장이 그 설명을 아주 잘 설명하고 있습니다. Génesis 3 nos lo explica de forma muy exacta. 그래서 창세기 1장, 2장, 3장은 굉장히 중요합니다. Por eso es que Génesis 1, 2 y 3 son muy 이 importantes. 설명을 다 드릴 수 No 없지만 podemos explicar todo esto ahora. 나온 동영상들이 있기 때문에 참고하시고 Pero bueno, cuando tengan videos los pueden tener en cuenta. 또 성경을 자세히 읽으시면서 답을 얻으셔야 돼요. Y me gustaría que leyesen la Biblia de forma muy exacta para poder tener la respuesta. 사단이 등장해서 인간을 무너뜨립니다. Satanás aparece y verdaderamente desmorona al hombre. 인간이 언약을 확실히 붙잡았으면 되는데 언약이 희미했어요. Y el hombre se debía de aferrar al pacto firmemente, pero el pacto no era claro en él. 그래서 하나님의 말씀에 불순종하고 사단의 말을 따른 겁니다. Por eso desobedece a la palabra de Dios y sigue la palabra de Satanás. 그래 인생이 하나님을 떠나게 된 거예요. Por eso es que en su vida se separa de Dios. 그 결과 창세기 3장 24절에 보니까 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Como resultado podemos ver en Génesis 3:24 que es echado fuera del huerto del Edén 영원한 지옥이 준비되어 있다 이 말이죠. y está preparado el infierno eterno. 그래서 인생의 문제가 하나입니다. Por eso el problema de la vida es uno. 복잡한 게 보이죠. Parece que es muy complicado, 하나입니다. pero solo es uno. 하나님 떠난 거예요. Es estar separado de Dios. 그래서 하나님 떠나 하나님을 잊어버렸어요. Y por eso verdaderamente ha perdido a Dios la vida. 정말로 하나님 계신 줄을 몰라. Y no sabe que está Dios allí. 하나님 잊어버렸어요. Y hemos perdido a Dios. 사무엘상 12장, 시편 9편, 시편 50편에 보니까 하나님을 잊었다라고 설명되어 있어요. Podemos ver también en 1 Samuel 12:9 y el Salmo 9 y el Salmo 50 que hemos perdido a Dios. 그러니 그 인생이 어떻겠습니까? Y entonces, ¿cómo estarán nuestras vidas? 고통일 수밖에 없고 Entonces no hay más que dolor, 허무할 수밖에 no 없고 hay nada más que vacío 행복하지가 않는 겁니다. y no estamos felices. 그래서 에레미야 2장 13절에 보니까 두 가지 이야기를 하잖아요. Por eso Jeremías 2:13 nos habla de dos cosas. 인간의 문제 두 가지를 설명하고 있어요. Nos habla de dos males que ha cometido el pueblo de Dios y dos problemas del hombre. 생명의 근원 대신 하나님을 버린 것, Que han dejado a Dios, que es fuente de agua viva. 하나님을 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것. Y que han dejado a Dios, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas. 하나님께 생수를 얻어야 되는데 생명을 얻어야 Y 되는데 tienen que obtener la vida de Dios. El agua de vida tiene que venir de Dios. 하나님을 모르니까 팠어요. Pero como no conocen a Dios, ellos han cavado. 근데 문제는 터진 웅덩이라 Y el problema es que son cisternas rotas. 완전하지가 않아요. No son cisternas perfectas. 새. Y entonces todo el agua se sale. 종교는 완전하지 않습니다. La religión no es perfecta. 종교는 사단 문제 해결할 수 없고요. La religión no puede resolver el problema de Satanás. 종교는 죄 문제 해결할 수 La 없습니다. religión no puede resolver el pecado. 그래서 하나님이 복음을 주신 거예요. Por eso es que Dios nos da el evangelio. 하나님 떠난 문제를 예수님께서 해결하셨습니다. Entonces Jesús solucionó ese problema de estar separados de Dios. 예수님 십자가 지실 때 일어난 중요한 일 하나, Y entonces una cosa importante que ocurrió cuando Jesús cargó la cruz. 성소와 지성소를 가로막고 있는 휘장이 찢어졌어요. El velo que partía el lugar santo del Santísimo se partió. 그 의미는 아시죠? Ustedes conocen el significado. 성소가 뭔지 지성소가 뭔지 Ustedes saben que es el lugar santo y el lugar santísimo. 그 의미를 아실 거니까 Ustedes saben el significado. 휘장이 찢어졌단 말은 무슨 Pero 말입니까? ¿qué significa que se rompió este velo? 하나님 만날 수 있는 길이 열렸다는 거예요. Que se abrió el camino para que ahora se puedan encontrar con Dios. 옛날에 1년에 한 번 대제사장이 들어갔어요. Anteriormente solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba 자기 죄 해결할 수 있는 피, con la sangre que había resuelto su pecado 백성들의 죄를 해결할 수 있는 피를 들고 y también con la sangre que podía resolver el pecado del pueblo. 하나님 만나는 지성소로 들어가는 겁니다. Entraba al lugar santísimo para encontrarse con Dios 지성소로 들어가요. y entraba al lugar santísimo. 단 들어갈 때 허리에다가 줄을 묶고 Y cuando entraba atado con una soga en su cintura 방울을 달고 들어가죠. y con un cascabel. 들어간 지 1시간 지났는데 Y había pasado, digamos que pasaba una hora desde que había entrado 소리가 안 난다. y no se movía, no sonaba. 뭘까요? ¿Qué significaba? 죽은 겁니다. Que estaba muerto 끄집어내는 거죠. y lo sacaban. 그래서 줄을 달는 거예요. Y entonces por eso es que había una soga. 그 움직임을 알기 위해서 방울을 달고. Y entonces este cascabel estaba para saber si se movía. 구약은 그렇게 하나님을 만났어요. En el Antiguo Testamento se tenían que encontrar con Dios así. 그리스도께서 모든 죄 문제, 모든 문제를 다 해결하셨다 이 말이에요. Pero el Cristo resolvió todo el pecado y todos los problemas de una vez. 성수를 휘장을 찢어버린 거예요. Y Él rasgó este velo 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. para abrir el camino para encontrarnos con Dios. 성경 한 구절만 찾겠습니다. Si buscamos un versículo de la Biblia, 베드로전서 3장 18절. me gustaría que pudiéramos ver 1 de Pedro 3:18. 베드로전서 1 de Pedro, 3장 18절입니다. vamos a ver el capítulo 3, versículo 18. Nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto de la carne, pero vivificado en espíritu. 여기 보시면 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 Nos dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos.
우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. para llevarnos a Dios. 하나님께로 인도할 수 있도록 문을 여신 거야. Y entonces verdaderamente Él lo hizo para llevarnos a Dios. 예수님이 누구시냐? ¿Quién es Jesús? 우리를 하나님께로 인도하신 참 선지자가 Él es 되신다. el verdadero profeta que nos puede llevar a Dios. 그 3번에 나오는 쭉 내용들이 있습니다. Y podemos ver el contenido en lo que podemos ver el punto 3. 그래 된 설명입니다. Y es la explicación de todo esto. 자, 정리하겠습니다. Si lo organizamos, 인간이 어떤 존재인지 알아야 돼요. tenemos que saber qué tipo de ser es el hombre. 인간의 문제가 뭔지를 알아야 돼요. Tenemos que saber cuál es el problema del hombre. 그걸 해결하신 그리스도가 어떤 의미인지 알아야 Y 돼요. debemos de saber quién es el Cristo que resuelve esto. 그래서 우리는 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Y entonces debemos de creer en Jesús como el Cristo. 그때만 세상에 승리할 수 있고, Y solo así podemos vencer al mundo. 그때만 새 피조물의 인생을 살 수 있어요. Solo así podemos vivir la vida de la nueva criatura. 여러분에게 이 은혜가 있기를 바라고, Y yo espero que esta gracia esté sobre ustedes. 남은 시간에도 정말로 이런 깊은 은혜를 받으시고 Y que verdaderamente puedan recibir gracia profunda el tiempo que nos queda. 멕시코 살리는 중요한 응답이 있기를 바랍니다. Y que tengan una respuesta muy importante para salvar a toda México. 들어주셔서 감사합니다. Muchas gracias por escuchar. 마치겠습니다. Vamos a concluir.